Tsaga-tsaga lang tayo dito guys kasi lulutuin ko to. Kung anong kalalabasan nito mamaya, tanggapin na natin. Basta masarap ito. Ito na. So, ipi-pressure cooker muna natin. Yan. Pressure cooker natin para at least lalambot yan. Titignan na yung resulta mamaya. Ayos. Yan. Pinapakan natin. Pulo-pulo. Pressure cooker natin para mabilis lumambot. Yan, malambot na yan. Ayan oh. So slicein na natin yan. Panalo na to. Lambot. Prito tayo, prito. Yan. Prito. Yan, mamula-mula na. Ayan. Okay na yan mamaya. Pang mabilisang kuwan lang to. Pang mabilisang ratsada ba. Ayan o. Mamaya-maya konti kunin na yan. Ayan o, diba? Ano masasabi nyo dyan ngayon? Sarap yan. Talagang ano na yan. Pang malakasan na yan. Gagawa tayo ng ano yan, sausawan mamaya konti. Oh. Oh. Yan. Sausawan natin. Sarap. Panalo to. Yan. Sausawan. Oh, di ba? Sarap na. Simple lang, pero malayong mararating dito.